अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स एक ऐसा ट्रेनिंग अस्पताल बना रहे थे जिसे मुकम्मल तौर पर मस्नूई ज़हानत के ज़रिए चलाया जाना था। इस अस्पताल में खिदमात सर अंजाम देने वाले आर्टिफिशियल डॉक्टरों को असल डॉक्टरों के तजुर्बात की मदद से ट्रेन किया गया। इस वक्त रिसर्चर ये अस्पताल बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों के बजाय रोबो डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस अस्पताल में नर्सों की जगह भी रोबोट से खिदमात ली जाएंगी। इस अस्पताल का नाम रोबोडॉक हॉस्पिटल है। चाइना के लिए मेडिकल की फील्ड में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस अस्पताल का बनना मेडिकल की फील्ड को एक अलग रास्ते पर मुंतकिल कर देगा। इस अस्पताल में आखिर मरीजों का इलाज किस तरह किया जा सकेगा और यहाँ आने वाले मरीजों का यहाँ मौजूद रोबो डॉक्टरों से किस तरह का इंटरेक्शन होगा, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए आज के वीडियो को मुकम्मल देखें। इस अस्पताल को एजेंट हॉस्पिटल के तौर पर भी जाना जाता है, जहां रोबो डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करेंगे। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि इसमें एक ही दिन में 3000 मरीजों तक का इलाज किया जा सकता है। इस अस्पताल में काम करने वाले रोबो डॉक्टर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज मुआवजा करेंगे। ये रोबो डॉक्टर बीमारी की अलामात को समझने, इसकी तशखीस और इलाज करने के काबिल होंगे। ये अस्पताल वर्चुअल होगा, यानी मरीजों को चेकअप करवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन की मदद से रोबो डॉक्टरों से जुड़ सकेंगे। ये आइडिया बहुत शानदार है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी शख्स कहीं भी मौजूद होते हुए ट्रीटमेंट हासिल कर सकता है। इस अस्पताल को बीजिंग की शिंगवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया है, जो मुतवक्के तौर पर इसी साल के आखिर तक मुकम्मल तौर पर एक्टिव होगा। इस हॉस्पिटल को बनाने में तकरीबन 6 महीने लगे। इस अस्पताल में काम करने वाले रोबो डॉक्टरों की खूबी ये है कि ये वर्चुअल दुनिया में भी असल दुनिया की नकल कर सकते हैं। ये इंसानी मदद के बगैर सीखने और ख़ुद को बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि AI डॉक्टर बहुत तेज़ी से ज़्यादा मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं। फ़ाल होने के थोड़े ही अरसे बाद AI डॉक्टर एक दिन में 10,000 के करीब मरीजों का इलाज करने के काबिल हो जाएंगे। अगर इसका मुआवजा इंसानों से किया जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। AI डॉक्टर्स ना सिर्फ बहुत तेज़ी से इलाज कर सकेंगे, बल्कि इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। AI डॉक्टर्स की मरीजों को तेज़ी से ट्रीट करने की सलाहियत इन जगहों पर काम में लाई जा सकेगी, जहां बैक वक्त बहुत से मरीजों को चेकअप की ज़रूरत होती है। दिलचस्प बात यह है कि इन AI डॉक्टर्स का US मेडिकल लाइसेंसिंग की तरफ से सवाल पूछकर इम्तिहान लिया गया। अमेरिका में यही इम्तिहान डॉक्टरों से इनकी काबिलियत जानने के लिए लिया जाता है, ताकि ये जाना जा सके कि वो डॉक्टरी करने के काबिल हैं भी या नहीं। इस इम्तिहान में AI डॉक्टर्स हैरान कुन तौर पर कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने पूछे गए सवालात में से 93.06% सवालों का दुरुस्त जवाब दिया। मज़े की बात तो यह है कि इन AI डॉक्टर्स से महज सादा सवालात नहीं पूछे गए, बल्कि इनसे बहुत पेचीदा सवालात भी किए गए, जिसमें ज़्यादातर सवाल निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियों के हवाले से थे, जिनकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मस्नूई ज़हानत के ज़रिए काम करने वाले इन डॉक्टर्स को इस टेस्ट में कामयाब करार दिया गया, क्योंकि ये डॉक्टर्स मरीजों से इनकी बीमारी के अलामात जानने, मेडिकल हिस्ट्री मालूम करने और इनके टेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। इसके साथ साथ बीमारी को एग्जामिन करके और इनकी अलामात जानकर ये डॉक्टर मरीजों को लाहक बीमारी और इसकी कंडीशंस को समझने की सलाहियत रखते हैं। बीमारी के मुतालिक सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद ये डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए अद्वियात भी तजवीज़ करते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर मुसलसल ये भी देखते रहते हैं कि इलाज के बाद मरीज़ की हालत कैसी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मरीज़ रिकवर कर रहा है या नहीं, और अगर किसी दवा को बदलने की ज़रूरत हो तो इसे बदला जा सके। अब AI डॉक्टर्स के फ़वाइद की बात करते हैं। इन डॉक्टरों का फ़ायदा ये होगा कि मुस्तकबिल में ये डॉक्टर एक ही दिन में लाखों लोगों का इलाज कर सकेंगे। इसकी बदौलत इंसानी डॉक्टरों और हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ने वाला बोझ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये डॉक्टर इन छोटी छोटी अलामात की तशख़ीस करने की सलाहियत भी रखते होंगे, जो अक्सर औकात इंसान भी नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में मरीज़ इन डॉक्टरों की बदौलत दुरुस्त ट्रीटमेंट बर वक्त हासिल कर सकेंगे, क्योंकि AI डॉक्टर बीमारी की तशख़ीस करने में इंसानों से भी ज़्यादा माहिर होंगे। लिहाजा इंसानी डॉक्टर ये काम करने के बजाय ज़्यादातर वक्त मरीज़ का इलाज और देखभाल करने में सर्फ कर सकेंगे। AI डॉक्टरों का एक फ़ायदा ये भी है कि ये तेज़ी से नए डाटा से सीखते और अपने आप को बेहतर करते रहते हैं। इसलिए ये डॉक्टर वक्त के साथ साथ बीमारियों की तशख़ीस करने और इनका दुरुस्त इलाज करने में बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि पहले बयान हो चुका है कि AI डॉक्टर थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा डाटा का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा ये डॉक्टर रिसर्च में भी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकेंगे।
جس کی بدولت ادویات کے شعبے میں نئی نئی دریافتیں ہوں گی۔ ان ہسپتالوں کو بنانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مریض کم پیسوں میں طبی سہولیات حاصل کر سکیں۔ ان ڈاکٹروں کی مدد سے نہ صرف پیسے بچائے جا سکیں گے بلکہ وقت کی بچت بھی ہوگی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان ہسپتالوں میں مشینیں کام کریں گی، لہٰذا ان کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہسپتال سارا سال بغیر کسی چھٹی کے چلتے رہیں گے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر ان ہسپتالوں میں سے ایک صحت مند شخص اپنا روٹین چیک اپ کروائے گا تو یہاں موجود اے آئی ڈاکٹر اسے یہ بھی بتانے کے قابل ہوں گے کہ آیا مستقبل میں وہ شخص کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہونے جا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ آخر کیسے اے آئی ڈاکٹر کسی بھی شخص کے مستقبل کے حوالے سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ اے آئی ڈاکٹر ایسا اس لیے کر پائیں گے کیونکہ یہ مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی تشخیص کر کے مستقبل میں ان کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا سکیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بروقت ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکے گا۔ ہسپتالوں میں مصنوعی ذہانت کی بدولت میڈیکل کے طلبہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ محض کتابوں سے پڑھنے کے بجائے یہ طلبہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا سکیں گے۔ فرض کریں آپ کسی طرح کار کے ٹکرا جانے کے خدشے کے علاوہ اسے چلانا سیکھ رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں میڈیکل کے طلبہ کے لیے مصنوعی ذہانت کا کردار بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کی مدد سے میڈیکل کے طلبہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے بغیر مختلف طرح کے ٹریٹمنٹ پلان اور ٹیکنیکس کو ٹیسٹ کر سکیں گے۔ چونکہ یہ طلبہ انسانوں پر پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے اگر یہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو انہیں سنگین حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان ایجنٹ ہسپتالوں کی بدولت طلبہ مستقبل میں بہترین ڈاکٹر بن کر سامنے آئیں گے۔ یہ طلبہ اس پریکٹس کی بدولت بہت زیادہ پر اعتماد اور قابل ہوں گے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک اچھی خبر ہے جسے مستقبل میں طبی سہولیات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے آپ آن لائن ہی اس سے اپنے مسائل بیان کر سکیں۔ اسے ٹیلی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اب مزید یہ فرض کریں گے کہ وہ ڈاکٹر جس سے آپ اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں وہ ایک انسان ہونے کے بجائے ایک کمپیوٹر پروگرام ہو۔ جی ہاں، ہم روبو ڈاک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمر رسیدہ اور معذور افراد ہسپتالوں کو وزٹ کرنے کے بجائے گھر بیٹھے ہی اپنا علاج کروا سکیں گے۔ اگر بات کریں کسی ایمرجنسی صورتحال کی تو اس دوران ایک سیکنڈ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ بروقت ابتدائی طبی امداد کا نہ ملنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ایمبولینس کے پہنچنے تک کا انتظار کرنا متاثرہ شخص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے اس وقت CPR دیا جائے تاکہ اس کے پہنچنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اے آئی ہسپتال ریموٹ ہیلتھ کیئر کی سہولیات بھی مہیا کر سکیں گے، جس کی بدولت دور دراز کے علاقوں میں موجود مریضوں کو ان کے گھروں میں جا کر ٹریٹ کیا جا سکے گا۔ مستقبل قریب میں اے آئی ڈاکٹر میڈیکل کی فیلڈ کو حیران کن حد تک بدلنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کا طریقہ یکسر بدل جائے گا۔ مستقبل قریب میں میڈیکل کی فیلڈ میں کمپیوٹر اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ کمپیوٹر نہ صرف لوگوں سے بات کر سکیں گے بلکہ ان کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل بھی نکالیں گے۔ ماہرین کے مطابق بیماری کی تشخیص اور علاج کے علاوہ چونکہ یہ کمپیوٹر مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہوں گے، لہٰذا دن بدن نہ صرف یہ اپنے کام میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے بلکہ نئی نئی چیزیں بھی سیکھ سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔